So basically, हांव SP Rahul Guptak मेळपा येयल्लो and I had given him a representation coming out saying because there was very slow space in the investigation to find out about Qatar, जो गौतम कट्टर जो ही हेट्रीड स्पीच उलोवन गेलो गोंयसून आनी तेका धरपा आतां 2 दीस मायज जावन गेले आनी हेजें कांयच इन्फॉर्मेशन मेळना म्हूण आनी आज एज प्लॅन्ड गव्हर्मेंटा गेले इव्हेंट आलो टुरिजम डिपार्टमेंटागे इव्हेंट आहा कोलवा आनी सो मच ऑफ पीपल हॅव इन्वेस्टेड इतलो टायम लागता आमकां असले इव्हेंट घडोवपाक आनी जेन्ना लोकांगे सेंटिमेंट हर्ट जाता तेन्ना हे इव्हेंटा वचून भाग घेवपाक देखून एक आमकां त्रास जाता. सो दॅट इज द रिजन आय हॅड कम हियर टू आस्क हिम वाय वी आर नॉट एबल टू डू इट. कित्याक एक आटीन लोक कन्फ्यूज जाल्लो की गोवा बंद करपा 5 वरांचेर, एक आटीन आमकां इव्हेंट बंद करपा डिसिजन घेवपा जाय आशिल्लें कित्याक लोकांनी इन्वेस्ट केल्ले. विथ ऑल दीस थिंग्स आय हॅव कम हियर to ask him to give us update, time to time update, every 12 hourly at least to give us an update. And finally when I was here in the process, I saw that the entire team was very busy and finally they have come up with the news that they have already arrested, confirmed news that they have arrested Gautam Khattar. He is I think in Kullu या हुई हिमाचला तक दोल्लो आहा आणि they are in the process of bringing him back. So एक बरी गजाल म्हणजे ती we always talk when things are not being done, but the men in uniform have done a good job. SP has done a उलोवनी येतालो आनी तोय एक हुस्को दाखयतालो की गोवा बंद म्हणटाय तें करप झुपकोन तयार नासतना सारकें न्हू. आम सगळ्यांनी केन्नाय असलो सेंटिमेंट कसलोय हुंचे रिलिजियस सेंटिमेंट केलो आनी तेजे ओपोज करपाक गोवा बंद करता जाल्यार बरे भाशेन ऑर्गनायज करून सगळे ट्रेडरां कडेन ऑर्गनायज करून मिटींग करून सगळे पॉलिटिकलांक उलोवन हें सगळें करपा जाय. LOP कडेन उलयलो, लिडर ऑफ ऑपोजिशना कडेन उलयलो की हांव हिंग येयलो आहा एशें आहा एशें डिसिजन आहा. सो वी शूड नॉट बी पार्टिसिपेटींग इन दीस एंटायर प्रोसेस ऑफ स्पिरीट ऑफ गोवा जें आमगे जाता. सो हें चल्लो आसतना आज ही बरी खबर मेळ्ळ्या. इट इज अ गूड थिंग. CMागे बड्डेया दिसा 5 जाच पयलीं दवर म्हणलें, एक म्हाका दिसता क्लोज टू 5 जाताच हें दवरलां. इट इज अ व्हेरी गूड थिंग. नाव द नेक्स्ट स्टेप इज टू ब्रिंग हिम बॅक टू द स्टेट एंड द नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक शुअर दॅट कडक ती कडक सजा दिवपा ताका ताकी अशकोन परत मुखार कोण जावपा. सो आय कॉंग्रेच्युलेट दी गोवा पुलीस, द एंटायर क्रायम ब्रांच, SP क्रायम राहुल गुप्ता जो कोण ही केस हँडल करता तेकाय कॉंग्रेच्युलेट करता फॉर डुईंग अ गुड जॉब टू एन्श्योरिंग दॅट फायनली ही हॅज गिवन सम रिजल्ट विथीन अ व्हेरी शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम. आनी द स्पिरीट ऑफ गोवा टुडे इवनिंग इन कोलवा कंटिन्यूज. इट स्टार्ट्स टुडे. सगळे गोंयच्या लोकां कडेन हांव मागोता की वय आमगे सांताक दुखयलो आहाय आमकां हें केलो आसतना आज तेका धरून हाडलो हेजे मुखार कारवारी जी आहा आनी हें सगळें जें इन्वेस्टिगेशन आहा तें जातलें. पूण लेट अस ऑल कम फॉर द स्पिरीट ऑफ गोवा. आय वेलकम एवरी वन टुडे 24th, 25th and 26th. कम इन लार्ज नंबर्स. लेट अस एन्जॉय एंड लेट अस मेक शुअर हो जो गोंयचो दायज आहा आमगेलो, हो जो कल्चर आहा, हेरिटेज आहा, हे आज एसो प्रोग्रामांतल्यान आमी दाखोवन दिताय. आमगे काजू फिणी आसतली, आमगे दोश आसतल्यो, बेबीक आसतलें, दिन्स भाशेन जेवणां ही डिस्प्ले आसतली. कम एन्जॉय एंड लेट अस बी इन द मोमेंट ऑफ टुडे इन अ रिलॅक्स मोड. एंड I congratulate the entire team. It is a wonderful job and I think definitely they deserve an appreciation for this. Maybe you will demand that he should apologize. No, apologize. It is much beyond. It is much beyond apologizing. Apologize कोण हे केसींतल्यान सुटपा जायना. हो जो कित डिमांड आहा नेक्स्ट, I as an individual I think if I demand something now may not be the appropriate bar. So I think together गोंयकारांको डिस्कस कोण आज म्हाका सदां कितें पूण एक स्ट्रॉंग मेसेज वचपा जाय. विथ दिस डिपार्टमेंट होल्डिंग हिम टुडे, अरेस्टिंग हिम, हिंगसोन स्ट्रॉंग मेसेज वचपा जाय की कम्युनल डिसहार्मनी परत करपा शिरपणा आनी कोणाच्यान देवाचेर या रिलिजियस लिडरांचेर पॉलिटिक्स करपा जायना. कोणाच्यान पॉलिटिक्स करपा जायना बिकॉज सेंटिमेंट इज वन पार्ट आनी प्लॅन्ड वस्त आसताय, जायत वस्त आसताय. आज आमगे हिंग देखून जायतें चलतालें. बट वन थिंग इज वी शूड सेंड अ स्ट्रॉंग मेसेज. आय थिंक दीस जे तेका सजा मेळटली, जे तेजें डिसिजन जातलें, इज गोइंग टू सेंड अ स्ट्रॉंग मेसेज टू गोवा की नो बडी वील यूज रिलिजियस टूल्स फॉर द बेनिफीट ऑफ अ पॉलिटिकल मायलेज. दीस इज नॉट द टूल. यू यूज एनी अदर टूल. बट धर्माचेर आनी रिलिजियस लिडरांचेर कितें उलोवन धर्मा मदीं हें करून सुसेग पेडे करपाक घालपाना. आमकां सुसेग पेडे केलोलोय नाका. तेका लागून वी वर ऑल्सो रेजिस्टींग फ्रॉम ट्रायंग टू सी धर्म मुट्टाय तो सगळ्यांक गेलो आसता. गोड्या
रोजरा कोंत गायलें वर्सां रेजिस्ट दोल म्हणून तो रेजिस्ट दाखयल म्हूण धर्म वाडना. जोण एकल्याक दोन जोण एकल्याक आसता आनी जोण एकल्यान आपल्याक तो When the धर्म last time the such issue happened, when the person who had done the comment, he has been left within, I think, within 2-3 hours. But that was wrong. That was wrong. When that last time it happened and then the reaction जाल्ले and ताका सोडलो, that was wrong. That is the reason this has happened again. So this time that wrong decision should not happen. ताका लागून म्हणटा I am not commenting on what needs to be done, but I think a stringent action needs to be taken. What is a stringent action? I think all of us have to decide and demand it from the government so that these things don't happen again.